বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতাল এক মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করল, যেখানে সোনাগাছির 100 জন নারীকে বিনামূল্যে এইডস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই মহতী উদ্যোগ নিয়ে কি বললেন উদ্যোক্তারা, শুনে নেব। एसटीडी सेंटर स्टार्ट हो गया है, एआरटी सेंटर स्टार्ट हो गया है। हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड टीम ऑफ नीटल है, डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, जो डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स, डेडिकेटेड टीम ऑफ वर्कर्स जो हमारे एड्स पेशेंट के लिए, हमारे एचडी पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि विशाखापट्टनम के सपोर्ट से हम जितने भी अग्रीव लोग हैं जिनको ये सब चीज़ों का सफरिंग होता है, हम उनको अपने हॉस्पिटल में ले आएँ। हम खुद एम्बुलेंस भेजें उनके घर पे, एम्बुलेंस से हम उनको पेशेंट को ट्रीटमेंट करें। अगर ज़रूरत पड़े, कोई अगर ऑपरेशन करने का ज़रूरत पड़े, अगर कोई और ट्रीटमेंट करने का, कोई अगर बड़ा केस प्रॉब्लम भी है उसको भी सॉल्व करने का, हम पूरा इस वर्क को सपोर्ट करने की अपने हॉस्पिटल की तरफ से कोशिश करेंगे। एड्स डे पे आप लोगों को क्या संवाद देना चाहते हैं? एड्स एक ऐसी डिजीज़ है कि जो फैलता है और हमें उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना पड़ता है। इसके लिए प्रिवेंशन ही एकमात्र उपाय है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हम इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम अगर अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ, लोगों में जागरूकता क्रिएट कर पाएँ, यहाँ पे मीडिया जहाँ पे आप लोग हैं, आप लोग के माध्यम से जो अभी बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हम उनको अगर अवेयर करा पाएँ कि सेफ्टी मेजर्स कैसे लिया जाता है, कैसे हम लोगों को इसमें प्रिकॉशंस लिया जाता है। अवेयरनेस के लिए डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनको पता चले कि अगर कहीं पे कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को वहीं पे कंट्रोल किया जा सके। तो इस एड्स डे के माध्यम से अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है हमारे समाज में, जो हम फैला सकें। सर, अपना नाम और डेजिग्नेशन? के गुप्ता, चेयरमैन, जिम्स हॉस्पिटल। थैंक यू सर। আজকে জেএমএম হসপিটালের সঙ্গে আমরা দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি যৌথভাবে আজকের এই প্রোগ্রামটা করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে খুব আনন্দিত মনে করছি, এবং জেএমএম হসপিটালকে বা চেয়ারম্যান সাহেবকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে। আগামী দিনে আমরা এই কাজটা কন্টিনিউ করতে থাকবো, যাতে আমার যে সহকর্মী যৌনকর্মী বোনেরা বা দিদিরা আছে, তারা যে এই ডাক্তারি পরিষেবাটা কন্টিনিউ যাতে পেতে পারে, এই জগন্নাথ হসপিটালের শুরু থেকে যাতে সুন্দরভাবে তারা পরিষেবাটা পেতে পারে। কেন অনেক সময় যেটা হয়, এদের কাছে টাইমটা কিন্তু খুব কম। যদি হসপিটালে গিয়ে 3-4 ঘন্টা দাঁড়াতে হয় বা সেখানে অনেকগুলো জায়গায় এখান থেকে ওখানে ট্রান্সফার হয়, দিদিরা বা বোনেরা বুঝতে পারে না বুঝতে পেরে কী হয় যে সার্ভিস থেকে তারা ড্রপ আউট হয়ে যায়। তো আমরা সেটা চাই না যে ড্রপ আউট হয়ে যায়, ক্লিয়ার করে তার ট্রিটমেন্টটাও যে কোনো প্রবলেম থাকে। তো আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করব যে একসাথে যৌথভাবে এই কাজটাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, সেটা বসে আমরা প্ল্যানিং করে করব। আর আজকের এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। কারণ হচ্ছে সত্যি আমার আসার পর দেখার পর যে বোনেরা বা আমার দিদিরা এত সুন্দর সিস্টেম ওয়াইজ প্রত্যেকটা মানে তারা টেস্ট বা ESG থেকে শুরু করে করছে, আমার দেখে কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। যে এখানে দুর্বারে আমি এতদিন আছি, আমরাও প্রোগ্রামগুলো ঠিক এইভাবে করি যেরকম দুর্বার করে। এই জেএমএম হসপিটালের সঙ্গে প্রথম একটা আন্তরিকতা দিয়ে যে কাজ করার যে মানসিকতা বা অনুভূতি, এটা কিন্তু আমি এখানে এসে আজকে ফিল করতে পারছি। এই জন্যই কিন্তু আজকে যৌনকর্মীর সংগঠন কোনো না কোনো একটা জায়গায় এনাদের প্রতি মন থেকে সেটাকে নিয়েছে, আগামী দিন একসাথে থাকবে। ধন্যবাদ। আমার নাম হচ্ছে বিশাখা লস্কর, আমি দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সেক্রেটারি। উৎসবে উপহারে নিত্য প্রয়োজনে শাড়ি ও রেডিমেড পোশাকের একমাত্র ঠিকানা রাজলক্ষ্মী, হিন্দ মোটর স্টেশনের নিকটে।